ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुलो मालिक राधास्वामी दयालेर चरण प्रणाम। With Rosetta Stone, language learning reflects the way we all first learn a language. It gives you बार बार कर विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में कहीं भूरत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी योगी दिल रहे सब मन की ढानी आग जगा मेरा आदिका मेरे सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मुहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश है अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सुत साधन स्वामी राधा स्वामी नाम की महिमा ही सुनाई विरह जगाए के घर को उठे उगाए साधु संग कर सारे रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आए तड़प उठे वे कलन हो कैसे पिया घर जाए दरसन रसन तन हो कहे मन फिरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे जगर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुना कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो फलामृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो राम रहो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो नाना प्रेम धार बरखा करो फलामृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो राम रहो नित राधा स्वामी सुकर करो राम रहो नित राधा स्वामी बार बार कर जाना सविनय करो पुकार साधु संग मोहि नित परम गुरु कृपा सिंधु समर्थ आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सनाया गान बार बार बल जा तन मन माया चरण पान क्या मुकुले मैं गान मैं हर करी रस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरन मीत करो तम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन नाथ करो भवरा कोनित सागर दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मगलो सब विधि और गुण करुणा को मेरे लाल राधा स्वामी समरा बिना नदी अब करो वरद गारे क्यों दया करो मेरे साया तेरो प्रेम की दात जो कस कश पे नहीं छूटे समय पार दया करो मेरे साया तेरो प्रेम की दात जो कस कश पे नहीं छूटे समय पार
बार बार करुणा सविनय करू पुकार साधि संगम हृदय कविता परम गुरुदाता साधि संगम हृदय कविता परम पिता गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः श्री श्री गुरवे नमः चित्रूपेण वरिव्याप्तं त्रैलोक्यं सदा तत्पदं तस्मै श्री गुरवे नमः अद्भुतगीतं दत्तनां गीतं तव तत्प्रज्ञानां परमास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अन्नाथस्य जगन्नाथो मद्गुरुस्य जगद्गुरु मदास्तु गुरुः तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्नास्य गुरु परम दैवतं गुरु तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसदं केवलं ज्ञानं तद्वातीतं गगनसदृशं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोऽखिलसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं জয়গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাস্তা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গ কেন্দ্রে অধিবেশনের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায়, আজ যারা ভোগের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্ব শান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম দয়ালের রাতুল চরণের নাম করব। নামের সময় হলো। ওং ব্রহ্মগুরু ব্রহ্মকুল মালিক রবস্বামী। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রী হস্তে লিখিত সত্যান্বেষণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করা হচ্ছে। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও তবে কপটতা ত্যাগ করো। কপট ব্যক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে। অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়। তুমি লাখো গল্প করো, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি না হলে তুমি প্রকৃত আনন্দ কখনোই লাভ করতে পারবে না। কপটাশয়ের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের ভাব বিকশিত হয় না, তাই আনন্দের কথাতেও মুখে নিরসতার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কারণ মুখ খুললে কি হয়, হৃদয়ে ভাবের স্ফূর্তি হয় না। অমৃতময় বাড়ি কপটের নিকট তিক্ত লবণময়, তীরে যাইয়াও তার তৃষ্ণা নিবারিত হয় না। সরল ব্যক্তি ঊর্ধ্ব দৃষ্টি সম্পূর্ণ চাতকের মতো, কপটি নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো। ছোট হও কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক, বড় এবং উচ্চ হয়ে নিম্ন দৃষ্টি সম্পূর্ণ শকুনের মতো হয় লাভ কি? কপট হইও না, নিজে ঠকো না, অপরকে ঠকিও না। জয়গুরু। এখন আমরা নারীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ শুনবো আমাদের শম্পা মামনির কাছ থেকে। জয়গুরু। শম্পা মামনি। জয় গুরু সবাইকে। আমি ঠাকুরের বাণী সম্বলিত গ্রন্থ নাইনিতে থেকে কিছু অংশ পাঠ করছি। সুখ ও ভোগ। সুখ মানে তাহাই যাহা বিইংটাকে, সত্তা বা জীবনটাকে সুস্থ, সজীব ও উন্নত করিয়া পারিপার্শ্বিককে অমন্তর করিয়া তোলে। আর প্রকৃত ভোগ তখনই সেখানে তাহাকে অভিনন্দিত করে। পাঠ শেষ হলো। সবাইকে জয় গুরু।
জয়গুরু। এ পর্যায়ে আমরা গানের পর্বে চলে যাব।